जस्ट शुरू कौन सल्लल्लाहु अलैका या या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह Kejwanza mong nasib suhugi man sara Kejwanza mong nasib suhugi man sara Mong bazu jannat de janan sara Mong bazu jannat de janan sara Kejwanza mong nasib suhugi man sara Kejwanza mong nasib suhugi man sara Insha Allah mong bazu jannat de janan sara Mong bazu jannat de janan sara Aga kas pada arsh ta suri landi vi Aga kas pada arsh ta suri landi vi Mina chilari sukta Quran sara Mina chilari sukta Quran sara Mong bazu jannat da janan sara Kejwanza mong nasib suhugi man sara Mong bazu jannat da janan sara Kejwanza mong nasib suhugi man sara Mong bazu jannat da janan sara Garzi ummatiyan bapa khajur pasi Garzi ummatiyan bapa khajur pasi Pak Rasul walad bavi mizan sara Pak Rasul walad bavi mizan sara Mong bazu jannat da janan sara Kejwanza mong nasib suhugi man sara Mong bazu jannat da janan sara Mong bazu jannat da janan sara Kejwanza mong nasib suhugi man sara Mong bazu jannat da janan sara Pak Rasul mahsyar ki pasajda bashi Pak Rasul mahsyar ki pasajda bashi Shuru bashi isa bhar yaw insan sara Mong bazu jannat da janan sara Kejwanza mong nasib suhugi man sara Mong bazu jannat da janan sara Mong bazu jannat Tuluna ba mahkizi zamung Rasul 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 Mong bawar pasi yuzda shadan sara Mong bawar pasi yuzda shadan sara Mong bazu jannat da janan sara Kejwanza mong nasib suhugi man sara
मुंबज जन्नत जानान सरा Kejuan zamung nasib suku giman sara. मुंबज जन्नत जानान सरा Mumbazu jannat tad janan sara.